Hello guys, good morning everyone. Magluto dahil ta o breakfast na to og sabaw ko og pork belly. Tangan lang nako og gulay, tanak og talong o kuan Chinese pitsay. Ano siya pabukalan sa nato, pulatan sa nato ni guys para mahumok-humok bago na to i-final na to og timpla. So dere guys, to anang ibutangan og mga vegetables, talong o kana kung ibutang nga gulay para naigulay pud. Lami kay ni siya guys. Mo ni ang breakfast karon. Og ano ni? Luto na guys. So mga una ta. Amping mong tanan. God bless everyone. Thank you for watching. Please like and share sa akong mga video. Support guys. Thank you. Bye bye.